guys, for this video, nadurod ko og escape Mr. Crazy's mansion. So, let's go. So, kaya ko nga po nakadula guys, klase pagkabuntag. So, ibo ko nakadula guys, no? Naka-vlog. Okay, so, let's easy. Wala mga skip talaga itong tanang gipanula karon no? Kaya kailangan ko mga skip good. So, let's go. Let's play this game. Okay, mansion ni Uncle. Okay. Skip ito yung mansion. Kaya akong gimute ang music para di makapret kay exit. Okay, what's this? Ah! Natapak ko. Bakit ako natapak? Wow. What is this? Nakawa. Nakakulay ang buhay. Nagkulay ang buhay. Yung sama na ang buhay. Okay. Let's go. Ah, okay. View. Oh my gosh. I'm so like this beautiful. I think I will fall in love. Ay, muna si Uncle. Muna picture ni Uncle na. Era siya! Hala siya! Ah! Uncle! Uncle, please! Please! Don't let me, Uncle! Ah! Uncle ba? Okay, hala, ako na di ko code. Bye-bye! Bye-bye, Uncle! Bye-bye, Uncle! Okay, let's go. Look, what is this? Sayo ako nakadula kayo ngayon. Hala. Okay, let's go. What is this? Okay, ah! Okay, because I'm a ganan-ganan of the, skip. Kinakit ko mga dula na skip. So, mga skip atong ipangdulaon. Atong pangdulaon. Kara! Okay. It's a basic, simple naman. Nawalog mo po si Uncle yun, no? Basic ra kayo, simple ra kayo siya. No? Okay, shades di japon ko karon guys. Nag-shades pa ako. Okay, respawn. Okay? Respawn. Okay, let's go. Let's elevator. Oh my gosh, ano elevator? Elevator. Oh my gosh. Let's go. I'm apply. I believe I can fly. I will say after you just the sky. Kapataka kuan. Tabi. History la. Wala ako namamatay. Wala ako namamatay. Wait. Hindi ako namamatay. Lah! Ay, nakadis siya! Okay. Ako na kuyawan kaya. Ako amang gikwan. Gimute ang music. Okay. Gimute na nakin. Another time. Okay. Pag matandog din mo kuan kay na-ash mo ato siya. Okay. Ato siya. Ah! Yay! Okay na. Nakalisod na pa na skip. Wait. Ala! Namatay ko! Naman siya glass. No? Naman siya glass. Awa! Wala glass jud. OA kay dula oy. Sama ka lagi ning laser ay. Sama kay laser wait lang guys. Hala, dito to siya mapindot. Pindot ba? Ang ambak di mo pindot ang ambak. Oh, hala ka OA. It's so like so very OA. Okay, OA. Hala, hapit ang ato. Okay, wait, don't you let me like that. Kaya dito tabi-tabi. Kung makalampos. Hala! Keywords. Okay, let's go. 3, 2, 1. Hala! Okay, wait. Don't you love it? Oh my gosh. Okay. Pagod ako. Okay, wait. Okay, let's go. Okay. Hala! Kasayang nga po dato eh. Ano natandog mo po ito? Ala! That's very, okay. Let's go. Patumba na gito na ba? Ala! Let's go! No, what's this? Who is she? Okay, darita na doors. With doors open. Oh my gosh. Kadagan ba ani, oy? Okay. Ang kwanto ni? Ipang kwanto ni? Let's go. Nagalangay rata. Nandito na ito pang kwanto, eh. Nandito ito pang kwanto, eh. Wait lang. Bisa kailangan din ni Day. Siya. Bisa kailangan ni siya. Pagkuha na ito mga gento. Hindi ka pa taba gendo. Let's go. Mag-collect guro taning diamonds. Anong kailangan matapakwaw na ni? Mag-collect guro ta, collect. Collect is real. Ka-OA, Uncle for the cute. OA kasi Uncle. Okay, let's go. Uy, pagdali! Okay. Oh my gosh. Uy, nakita na. Kadang ba ani, uy? Dahil nakita ipang collect. Ipang collected. Bala na uy. Biyan na to ni. Kaya samantang, wala, nakatak to. Wait, asa man ta? Ay, balik ko to sa door. Asa ang door? Balik lagi ko. Bakit babalik ako? Nibalik ko dito. Balik ko dito. Wait. Nibalik ko dito. Yung sound di ay. Nakalaka na unta ko, uy. Yung sama na, uy. Okay, wait. Shala! Wala, kasabaan ako, uy. Okay, wait.
Nawa! Sige na tagamatay. Nakalood. Wait, ala? Uwi. Uwi yan, atoy! Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hala! Hala! Oh my gosh! OA. Instant slug. OA. Boy. Double. Shala. Shala. Okay. Saan mo dito? Honor. Ay. Ah, okay. Dari ama day oh. Di na tabang ko ng mga kuwan. Mga gento ko to. Mga gento. Gento. Di ka basta-basta bento. Bento. Ano daw? Tatak-takar at tagtuno. Tatak. Eh, la. Ano akong bike na dito sa laser. Pagtupan ako sa bike to sa laser. Okay. Let's go! Hala! Kauwi! Hala! Hala! Uwi! Pasaka na siya! Okay, wait. Uwi, nakita no? Hala! Tinakay pa dyan! Oo, Hala. Kadali mo ba dyan i-skip? Uy, ano mo po? Dari ka na i-skip ay. Wait, B. Uwi, naman kakidula ka ba? Sige gamay nakiliwak. Patay dayon. Oh, awa! Hala, patay dayon! Patay dayon ta. Keywords. Hala! Ano? Keywords. Okay, let's go! Okay. Okay. Hala! Namatay ba dyan ka? Namatay ko! Wait! Wait! Okay, okay, okay. Oh my gosh. Sabak ko, okay. Let's go, let's go. Hala, namatay ko! Kasi kung kamatay. Kapatay, wait. Enter naman lang. Okay, oh my gosh. Oh my god. Hala ka, uwi! Wato na igo ba? Wato na igo! Paubos na itong kuhan ba, laser? Ay, paubos na itong laser, good. Ay, paubos na itong laser. Wait. Ay, pag tinangan ko. Ah! Oh my gosh. Stress ako. Bakit ay stress ka, be? Ay, okay. Ay, pwede naman ito. Pwede naman ito masuong diri ay, oh. Grabe ka, uwi. Pwede naman ito masuong, oh. Oh, hala! Namatay ba sila? Ah, sayang. Pwede naman ito masuong. Okay, okay. Masuong ta. Okay, wait. Di na ito dito tinanga. Okay. Di na dito tinanga. Okay, ano ko digo ko ba? Digo ko bar. Okay, let's go. Pwede na ito masuong, guys. Okay, wait. Wait. Don't you love like I love you. Wait. Don't you? Ay. Okay. Let's go. Oh, yes! So sexy. Okay, let's go. What is this? Ano siya? Ano ba lagi? Okay, yung sound to. O kasabot. Wag kasabot. Lagi batiron. Okay. Okay. Okay, wait. Ay, okay! Okay, kasabot ako! Kasabot to eh. Okay, kasabot na core. Kasabot na to, guys. Amot lang. Kung kasabot na ba to? Okay, wait. Okay. Hala! Kasabot to, pero huwag kasabot. Ang saan to? Ay! Amot lang. Ay, magdi kailangan, amot lang. Huwag ka bilang sa kailangan. Huwag ka tumagin ko atong gipungan ko kanina. Huwag kasabot. Huwag kasabot ang dulaan niyo, ay. Sige, elevators. Okay, wait. Ah, okay. Okay, kasabot na di ko. Kasabot, hala! Ah, okay. Kasabot ako, guys. Sada may ante oy. Ante angkol lagi. Di ko bayot. Angkol. Angkol sayang yun. Sada may angkol oy. Sada na. No. Oy. Sige taga-matay kay. Sige taga-patay. Magsam gut aning kuan ba lava? Lava. Yo, where the speed that stands. Oh, well, let's see what it offered my hand. Don't wait my dating. Oh, I like to be mine. Lover. Bati ba akong tingog ay? Tinaadjad. Kasi may nindot kong tingog, be. Be, ala! Wait. Mas gilig akong tingog, wait, ay. Okay. Let's go. Ala! Napagalan ko ba? Sige, syagit. Kapon na rin ba? Sige, syagit. Napagaw na inoon ko. Wala, sino kong kamatay? My love. Namatay na pud ko. Sino taga matay? Wait. Ay ala.
Namatay si auntie. Meow, meow, meow. Namatay siya namatay. Ala, namatay si Uncle Bacon. Meow, 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 meow. Namatay siya tanan. Silang tulo. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Saba kay ko. I'm so happy today. Bakit happy mga Uncle B? Pag sure daw, Uncle for the cute. Wait. I'm so popular. I gotta be popular. Saba kay ko. And what's going down? See who they do. Oh no, it's nice. Oh my God, that's true. So you can keep me. Always is so well like a speech. See, all I like to do in shish. Like a manga, shish. Oh, so very naman ay. Okay. No, wait. Saba. Ala! Nang ko daikon dali na ayun sa Paulata. Dali na. Masabot ka ka-stress. Ako na stress magiging ring labad ra. Kasi ako gatak. Oh my gosh. Ano na Paulata mo kamugal uy. Joke. Kita na. Okay, wait. Okay. Oh my gosh. Daryl light. Okay. Wow, what is this? What is that? Emotional damage. Ala, namatay ko. Wait, guys. Daryl light. Okay. Lang. Merong tao eh. Bakit sa... Alam mo tao, guys. Okay. Daryl light. Okay. No. Okay. Ala! My gosh. Live lagi siya. Nilive lagi si Uncle Koan, Uncle Bacon. Bakit ito live mo si Uncle Bacon, be? So, tiada ko bigyan live siya. Di ko siya kabalo, di ko siya prom. Joke. Okay. Ako mag-i-outro ba kayo? Nasiginaw katak. Okay. Sinaw katak, tagak. So, tarang-tarang na, bi. Muna ko siya elevator, no? Okay. Nakayaya pa, jump, eh. Jumping. Doral love. Doral love. Pagaw kong tingo. Namatay ko! Sige lagi kong kamatay ay. Kiwi. Hapit na jud tar! Hala! Sayang. Na? Sino tagatak ko eh? Say next ang game ani. Kiwi. Sabado na bitaw ugma guys. Permintan ako makablog-vlog. Nasita tagkatak ko eh. Dili ba bitaw tong video guys. Magdula pa ko ani. Magdula pa ko ani guys. Sige mo kung kapil di ba naglagot na ko. Magdula pa ko ani sunod. Basta abangin lang ninyo, abangin. Wala sarita abangon. Okay, wait. Okay. Dili ako na bitaw tong video guys. So please enjoy this video. So more to guys. Bye-bye.